нашри навбатии барномаи хабарии радиои озодиро мустақиман пешниҳоди шумо месозем. имрӯз 26 май аст ва ман шаълои гулхоҷа ахбору гузоришҳои муҳимро муаррифӣ мекунам. сархати баъзе аз мавзӯъҳо. идораи муҳоҷирати тоҷикистон машварат медиҳад ки дар давраи баргузории ҷоми конфедератсияи фифа муҳоҷирон аз сафар ба 4 шаҳри русия худдорӣ кунанд. барои аввалин бор президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Доналд Трамп дар мулоқоти сарони 7 кишвари саноатии олам иштирок мекунад. ва сокинони пойтахти Тоҷикистон аз сифати оби ошомиданӣ қонеъ нестанд. тавре мегӯям на танҳо хокулой як чизои ғайриоддӣ мисли ботвоқ аст. мақомоти русия ба хотири баргузории ҷоми конфедератсияи фифа аз 1 июн то 12 июли имсол сабти номи шаҳрвандони хориҷӣ аз ҷумла муҳоҷирони тоҷикро дар Москву, Сочи ва Санкт-Петербургу қазон шадидтар карданд. бар асоси қарори нав шаҳрвандони хориҷӣ бояд дар тӯли ҳамагӣ як шабона рӯз худро дар идораи муҳоҷирати русия сабти ном кунанд. дар шароити оддӣ ин муҳлат 15 рӯзро дар бар мегирад. шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистоне ки ба ҳамин шаҳрҳо бори дигар такрор мекунам, ба шаҳри Москва, ба шаҳри Санкт-Петербург, ба шаҳри Сочи, ба шаҳри Қазон сафар мекунанд бо мақсади муҳоҷирати корӣ ёки бо дигар мақсадҳо, агар имкони дар як шабона рӯз ба қайд гузоштани яъне регистратсия кардани худро надошта бошанд, то санаи 12 июл худдорӣ кунанд. хадамоти муҳоҷирати Тоҷикистон гуфтааст ин вазъ дар замони баргузории ҷоми ҷаҳонии футбол дар соли оянда низ пеш хоҳад омад. дар идомаи мавзӯи Русия, ин кишвар қасд дорад ки дар пойгоҳи низомии 201 худ воқеъ дар Тоҷикистон батальони ҳавопаймоҳои бидуни сарнишинро таъсис диҳад. хабаргузории русии Интерфакс рӯзи 26 май аз қавли Владимир Зарудницкий, фармондаи нирӯҳои округи марказии Русия хабар дод ки то охири соли ҷорӣ пойгоҳи 201 маҷмӯаи силоҳҳои муосири Орланд ва Элеронро дарёфт хоҳад кард. ба гуфтаи ин мақоми низомӣ ҳавопаймоҳо фаъолияти муосири нирӯҳои заминӣ, артиллерия ва нирӯҳои ҳавоиро боло хоҳад бурд. пойгоҳи 201 Русия бузургтарин воҳиди хушкигарди низомии ин кишвар дар хориҷ аз он мебошад ки ҳудуди 7000 низомиро дар бар мегирад. аммо солҳои ахир теъдоди сарбозони ин пойгоҳро Русия дар Тоҷикистон камтар кард. нигоҳе меандозем ба рӯйдодҳои ҷаҳонӣ. имрӯз дар ҷазираи Ситсилияи Италия раҳбарони 7 кишвари саноатии ҷаҳон ва ё ба ибораи маъруфи дигар G7 ҷамъ шуданд. барои нахустин бор дар ин нишаст Доналд Трамп, президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико иштирок мекунад. пешбинӣ мегардад ки дар ҷараёни ҳамоиш дар робита ба мавқеи Амрико оид ба тағйирёбии иқлим ва тиҷорат суолҳои мушкил дода хоҳад шуд. дирӯз дар Брюссел Доналд Трамп дар маросими ифтитоҳи қароргоҳи нави НАТО ширкат намуда дар бораи дурнамои ин созмон ибрози назар кард. дабири кули паймони НАТО Йенс Столтенберг мегӯяд, президенти Амрико Доналд Трамп садоқати кишварашро барои ҳимояи Аврупо нишон дод, аммо ёдарас кард ки аз усули хароҷоти дастаҷамъӣ пайгирӣ мекунад. як идда аъзои НАТО ҳам бар ин назаранд ки саҳмгузорӣ барои мудофиа набояд барои қонеъ кардани Амрико, балки барои ҳифзи манфиатҳоямон лозим аст. мо хушҳолем ки ҳаракат дар ин самт оғоз ёфт. изҳороти Столтенберг баъди суханронии Доналд Трамп дар маросими ифтитоҳи қароргоҳи нави НАТО дар Брюссел нашр шуд. раҳбари Амрико кишварҳои узви НАТОро ба мубориза бо терроризм, муҳоҷират ва таҳдидҳои марбут ба Русия ташвиқ кард ва гуфт ки аъзои паймон дар таъмини молии фаъолиятҳои он ба таври одилона саҳм бигиранд. аъзои НАТО ӯҳдадор шуданд ки то соли 2024 2% маҷмӯи тавлидоти нохолиси миллии кишварҳояшонро барои таҳкими мудофиа масраф кунанд, вале токунун фақат Британия, Эстония, Полша, Юнон ва Иёлоти Муттаҳида ин таъҳудро иҷро карданд. саҳми Амрико дар паймон соли гузашта 3.6% маҷмӯи тавлидоти нохолиси миллиро фаро гирифт. дар 8 соли гузашта хароҷоти дифоии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико нисбат ба ҳамаи кишварҳои узви паймон дар якҷоягӣ бештар будааст. агар кишварҳои НАТО саҳми худро дар шакли комил пардохт мекарданд, паймон аз имрӯза дида нерӯмандтар мешуд, ба вижа дар муқовимат ба терроризм.
I want to extend my appreciation to the 9/11 Memorial and Museum in New York. سال گذشته ترامپ گفته بود که اگر شریکان اروپایی برای مدافع سرمایه‌گذاری کافی نکنند، ایالات متحده در فکر آنها نخواهد بود. این اظهارات کشورهای سابق شوروی کنار بحر بلتیک را به تشویش آورد، زیرا در سال 2014 روسیه نیم جزیره کریم اوکراین را اشغال کرد و حضور نظامیش را در مناطق نزدیک به اروپا تحکیم داد. چند ماه پیش دونالد ترامپ پیمان ناتو را یک سازمان برجامانده عنوان کرد، ولی از آن وقت تا این طرف لحن صحبت‌های رهبری آمریکا نرمتر شده. او درباره اهمیت پیمان و ضرورت تحکیم مرزهای ناتو حرف می‌زند. نشریه‌های ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه خبر پخش کردند که اداره فدرالی تفتیشات آمریکا یا خود FBI در رفت تحقیق روابط همپیمان‌های پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ با روسیه اعمال داماد رئیس جمهور آمریکا جارد کوشنر را هم تحقیق می‌کند. در ماه دکامبر سال گذشته کوشنر با سفیر روسیه سرگئی کیسلیاک و رئیس بانک دولتی ونش اکونوم بانک سرگئی گارکوف ملاقات داشته است. روزنامه واشنگتن پست و شبکه تلویزیونی NBC با نشر این خبر یادداشت کردند که از ماه ایولی سال 2014 آمریکا بالای ونش اکونوم بانک تحریم جاری کرده است. به قول منبع‌های آگاه، تفتیش کوشنر مشاور بلندپایه دونالد ترامپ و شوهر دخترش ایوانکا معنی آن را ندارد که او را با جرم متهم میکنند. وکیل مدافع کوشنر جیمی کوریلیک تاکید کرد که نامبرده با مفتشان همکاری میکند. در گذشته کوشنر گفته بود که حاضر است داوطلبانه درباره واخوری‌هایشان به وکیلان کنگره اطلاع بدهد. برنامه را ادامه میدیم. در قزاقستان وکیلان پارلمان هفته روان به یک قطار قانونگذاری‌های مربوط به محرومیت از شهروندی و انتخابات پرزیدنتی اصلاحات وارد کردند. از این به بعد آنهایی که در تروریسم متهم میشوند و یا تلاش میکنند به منفعت‌های دولتی قزاقستان ضرر رسانند، شهروندی این کشور را از دست میدهند. همچنین طبق تغییرات نو نامزدهای خود پیشبر دیگر حق شرکت در انتخابات پرزیدنتی را ندارند. میرحت شریف جان شورای منطقوی رادیو آزادی در صحبت با ما سبب‌ها و پیامد این اصلاحات را شرح داد. اومن در مورد نامزدهای خودپیشبر در نظام انتخاباتی نامزدهای خودپیشبر چه اهمیت دارند و چرا محض حالا نظربایف یا مقامات قزاقستان تصمیم گرفت که این محدودیت را جاری کند؟ Я думаю, это связано вот как раз о том, что я говорил. Это связано, скорее всего, с подготовкой. به نظر من نظربایف میخواهد قبل از مرگش نظامی را باقی گذارد که اهرام موجوده را از بین نبرد. این خیلی مهم است، زیرا نفر نو با آمدنش میتواند همگی در مدت چند ساعت همه این قانونها را بیکار کند، از جمله در مورد دخل ناپذیری خانواده و پرزیدنت اولین قزاقستان. نظربایف که از قالب شوروی است این را خیلی خوب درک میکند. در وقتش استالین را در یک شبانه روز از موزل بیرون آورده خاک کردند. حالا چنین قانونها با آن خاطر قبول میشن تا به هنگام زنده بودنش نشان دهند که این گونه حالتها به آسانی روی نمیدهد و آن نفری که بعد او تعیین می شود دوام دهنده خط مشی او بوده ثبات خانواده و الیت هایی را که در این اهرام منفعت خود را دارند کفالت میدهد. اهرام باید حفظ شود، یعنی برای نمایندگان کلان های رقابت کننده که سرمایه زیاد دارند و در داخل کشور هستند تشکیل حزب خیلی مشکل خواهد بود، چون که آنها باید پیش از همه به نظربایف صداقت داشته باشند. در عکس حال آنها نمیتوانند خود را همچون نامزد پیشبری کنند. از نگاه شما تو کجا این اصلاحات میتواند به کشورهای دیگر منطقه به قبل سرایت کند؟ چون ما میدانیم اکثرا از قانونگذاری قزاقستان از جمله تاجیکستان نسخه برداری میکند و عموما چی پیامد داشته میتواند این گونه اصلاحات ها؟ Ну, я думаю, речь идет не только о централизации. Мы, как соседи, تأثیر نه تنها روی کشورهای منطقه خواهد بود. کشورهای همسایه و همجوار همیشه به یکدیگر نزدیک بودند و متاسفانه نظام دیکتاتوری را نیز از هم تکرار میکنند. شروع از قانون درباره پرزیدنت اولین قزاقستان تا پیشوای ملت در تاجیکستان. تجربه تقلیدکاری نه تنها خاص کشورهای آسیای مرکزی است. مثلا در آذربایجان همسر پرزیدنت معاون رئیس جمهور تعیین شد. در آنجا نیز قانونهای وجود دارند که دخل ناپذیر
حاضری خانواده پرزیدنت را تأمین میکنند. در 16 سال اخیر حتی در روسیه هم نظام بنیاد شده است که در زمینه پرینسیپ های نظامی ساخته نظربایف اساس یافته است. نظام نظربایف از نظام ترکمنستان و ازبکستان کمی فرق دارد. در اینجا چند الیت اقتصادی و مالی فعالند که منفعت های زیاد دارند. نظربایف به حیث آربیتر و یا زینه نهایی است که وضع را به اعتدال می‌دارد و مخالفت ها را حل می‌کند. از این خاطر این کلان ها نیز منفعت دارند که نظربایف در سر قدرت باشد. البته به نظر من این تجربه حتما نسخه برداری میشد وقتی سین میرزیایوف، پوتین و امام علی رحمان به 70 برسد، زیرا همه آنها برای حفظ نظامی ساختشان تلاش خواهند کرد. ولی این مشکل می شود، زیرا طوری از تاریخ می بینیم نظام دیکتاتوری در یک آن واحد از بین می رود، ولی حتی اگر این نظام حفظ شود باز یک دیکتاتوری دیگر می آید. در تاشکند گزارش آسان بود، ولی در ترکمنستان در اول دیگرگونی ها زیاد بود. در آنجا پیکرهای دیکتاتور را از بین بردند و دربارش حتی یاد نمی کنند. روحنامه را نیز که زمان بعد قرآن کتاب دوم بود فراموش ساختند. از این خاطر هر یک دیکتاتور کوشش می کند یا اهرام را حفظ کند، چون ثبات و خوشبختی خانواده شخصی اول را تامین می کند و یا تا حد امکان به هم زدن این نظام را به درازا بکشند. В общем-то, всем остальным. И либо отодвинуть процесс развала вот той системы, которую они создали. спасибо огромное. تشکر زیاد. یادآور می‌شویم که در صحبت با ما قرار داشتند شارح بخش منطقوی رادیوی آزادی میرحت شریف جان. спасибо за беседу. تشکر. برمیگردیم به تاجیکستان. بیش از نصف نظردهندگان در شهر دوشنبه از صفت آب آشامیدنی روزی نیستند. این خلاصه یک نظرسنجی است که آن را کارخانه آب و کاریزی پایتخت در سامانه رسمیش انجام داده است. در پرسش سرراهی همکاران ما نیز برخی از ساکنان گفتند تا هنوز از نوشیدن آب نوجوشیده حذر میکنند و در بعضی عائله‌ها دیگ و کاسه خود را با آب گرم شسته تنها بعد استفاده میبرند. برای صوفی موضوع را ادامه میدهد. соли 1997 дар душанбе маризии домана хуруҷ карда буд ки чанд соли баъд ҳам идома дошт. ҳароси ин бемории кушанда ки маъмулан аз тариқи об паҳн мешавад, аксари сокинонро ба худдорӣ аз истифодаи оби нополида ва ноҷӯшидаи лӯлаҳои манзилашон маҷбур кардааст. шаҳноз комилзода, як сокини душанбе, 20 соли ахир аз оби ҷумакҳо бе поксозӣ ва ҷӯшонидан истифода накардааст. ҳатто бе дастгоҳи полоиш обро дар мошини либосшӯӣ ва термикси гаронархаш истифода намебарад. 10 сол аст мо аз филтр истифода мебарем. тавре мебинед ин филтрро ман як моҳ ҳам нашудааст задам. дар тӯли як моҳ аллакай дохили он пур аст, тавре мегӯям, на танҳо хокулой, як чизои ғайриоддӣ мисли ботлоқ аст. бар асоси пурсише ки дар сомонаи корхонаи воҳиди давлатии обу коррези душанбе ниҳоди масъули таъминоти об анҷом шудааст, 57% пурсидашудагон сифати оби ошомиданӣ дар душанберо бад арзёбӣ карданд. сокиноне ки аз обҳои варзоб истеъмол мекунанд, ина ман чӣ хеле ки ҳозир мо аз як ҷо баромадем, дастҳоро шудем, ҳатто дастҳо қум мерезад. ҳамин фикр мекунам ки на он қадар тоза мебошанд. азияти санитариам аки ина росташа гӯем мақомотҳои махсус ҳастанд муайян мекунанд, лекин азияти ами визуал нагар гирем, азияти дид гирем, ҳама он қадар тоза нестанд. мақомоти корхонаи воҳиди давлатии обу коррези душанбе ҳозир нашуданд ки сабаби бад шудани сифати оби ошомиданӣ дар душанберо шарҳ диҳанд, дар ҳоле ки дар аксари манозили сокинони душанбе ҳисобкунакҳои об насб карданд, бо сокинон шартномаи фурӯши об доранд. ҳарчанд дар он шартномаҳо масъулияти сокинон мушаххас шуда, масъулияти корхона ва ба кадом сифати об таъмин кардани харидор ҳатто ишора ҳам нарафтааст. аммо мақомоти маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри душанбе сифати оби ошомидании пойтахтро ҳамарӯза аз 87 нуқта дастрас ва 15 навъи ташхис мегузаронанд. 15 дақиқае ки дар ихтиёр доштем ба анҷом мерасад, аммо шумо метавонед ба вебсайти мо www.ozodi.org биравед ва бо тозатарин хабару гузоришҳо ошно шавед. саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар хидмати шумост. наворҳои диданӣ дар озоди видео ютуб дастрас аст. ташаккур аз ҳамроҳӣ, истироҳати хуб ва худо нигаҳдори ҳар як шумо.